शुभ संध्या पिला माने तुम समस्त को आज डिजिटल क्लास को स्वागत। पिला माने आमे संत विनोबा विषय रे पढ़ुथिले। आज आमे ए विषय रो प्रश्न उत्तर विभाग करिबा। आस उत्तर देबा लेखिबा। 1 नंबर संक्षिप्त रे उत्तर दियो। क संत विनोबा विषय रो लेखक किए? पिला माने आमे प्रथमे विषय पढ़िबा पूर्वरु आमे तांकर लेखक विषय रे जानिथिले। संत विनोबा विषय रो लेखक होइछंती डॉक्टर प्रदीप्त कुमार पंडा। ख दुरात्मार अर्थ कौन? आमे ए विषयटी पढ़िला बेले दुरात्मार अर्थ जानिथिले। दुरात्मार अर्थ हैला दुष्ट लोक। ग महात्मा काहाकू कहंती? उत्तर लिखिबा महत लोक बा महापुरुषंकु महात्मा कहंती। ख संत विनोबांको पूरा नाम कौन? संत विनोबांको पूरा नाम हैला विनायक नरहरि। मो संत विनोबा केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? यार उत्तर लिखिबा संत विनोबा 1895 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख रे महाराष्ट्र कुलुबा जिल्ला रे जन्म ग्रहण करिथिले। च केउ पाठ प्रति विनोबांकर विशेष आग्रह थिला? लिखिबा उत्तर लिखिबा गणित पाठ प्रति विनोबांकर विशेष आग्रह थिला। छ केउथिरे विनोबा आनंद पाउथिले? उत्तर लिखिबा निजे अंक कसी ता सहित अन्य सांग मानंकु अंक बुझाइले विनोबा आनंद पाउथिले। ज कॉलेज रे पढ़ुथिबा बेले संत विनोबा केउ अनुष्ठान गढ़िथिले? उत्तर हैला कॉलेज रे पढ़ुथिबा बेले संत विनोबा विद्यार्थी मंडल नामक एक अनुष्ठान गढ़िथिले। झ संत विनोबा तांको सर्टिफिकेट गुडी को पोड़ी देले काहेकी? उत्तर हैला निजको चिन्हाइबाकू जाई अଯଥା प्रमाण पत्र बा प्रशंसा पत्र दरकार नाही बोली निजको बुझाई संत विनोबा निजर सर्टिफिकेट गुडी को पोड़ी देले। न्य संत विनोबा काहाकू निजर गुरु भावरे ग्रहण करथिले? उत्तर लिखिबा महात्मा गांधी को संत विनोबा निजर गुरु भावे ग्रहण करिथिले। ट संत विनोबांको संस्कार आंदोलनर मुख्य उद्भावन कौन थिला? उत्तर हैला संत विनोबांको संस्कार आंदोलनर मुख्य उद्भावन थिला भूदान यज्ञ। ठ अमृतस्य पुत्रर अर्थ कौन? उत्तर हैला समस्तंको देहरे ब्रह्मंकर सत्ता विद्यमान ओ समस्ते ईश्वरंको संतान। यह हेउची अमृतस्य पुत्रर अर्थ। ड भूदान यज्ञ सबुठारु अधिक सफल होइथिला केउठी? उत्तर हैला ओडिसा रे भूदान यज्ञ सबुठारु
ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଢ ସର୍ବୋଦୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସର୍ବୋଦୟର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଉଦୟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ। ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନିଜେ ନିଜ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଲା ୱାର୍ଧା ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଶଣ ନଦୀ କୂଳରେ ପାବନାରା ଠାରେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଜୀ ଆଶ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ୱାର୍ଧା ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଶଣ ନଦୀ କୂଳରେ ପାବନାରା ଠାରେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଥ ସନ୍ଥ ବିନୋବା କାହିଁକି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଚାହିଁଲେ? କାହିଁକି ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମା ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଚାହିଁଲେ। ଦ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧ ସନ୍ଥ ବିନୋବା କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ? ସନ୍ଥ ବିନୋବା 1982 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ।